कालभ्रवर्णा शशधर मुकुटा मुण्डमालां दधानां सृष्टे संहार कर्त्रे स्थितिगुणनिलया भीमरूपा च माया क्रीं 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 बीजरूपा सबहृदयगता चण्डमुण्डं दधानां नग्ना च मुक्तकेशा सकलभयहरा कुर्वंस्तुते मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्वेद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानंको मोर अंतरर गभीरतम प्रदेशरु स्वागत जनाउछि। बंधुगण, आमे जो वर्ष 2025 किपरि रहिबो एई प्रकार शीर्षक रे आमे जो वीडियो गुड़िक तैयारी करुछे, मेष ठारू तुला राशि पर्यंत समस्त राशिंक विषय रे आमे आलोचना करि सारिछे। आज राशि चक्रर अष्टम राशि अर्थात बिछा राशि विषय रे आमे आलोचना करिबा। बिछा राशिर व्यक्ति विशेषंक पई किभଳି भाबरे एई वर्ष 2025 टी फल मिलिबो आमे से विषय आलोचना करिबा। बंधुगण देखंतु, बिछा राशि एक लढ़ुआ राशि। बिछा राशिर व्यक्ति विशेष से माने बहुत चतुर होई थांती, बहुत जिद्दी खोर भी होई थांती। से माने जेउथिरे हाथ दियंती से कामटी न सरिला पर्यंत तांकर मनटी शांत हुए नाही। तेणु बंधुगण, बिछा राशि विषय रे आमे जानिबा पूर्वरु आमे गोटिए जिनिस जानिबा जे ए वर्ष हैला 2025 मसिया। 2025 बोली जो संख्याटी ताकू जदि आमे अंक हिसाब रे एमती मिसेई दबा समुदाय मिसिकी हैला 9 संख्याटी केउ ग्रह रिप्रेजेंट करंती ना मंगल ग्रह। ता माने होउछि आपणकर राशि मालिक मंगल आउ ए वर्षर मुख्य ग्रह मध्य हेले मंगल। तेणु आपण मानक पई एई वर्षटी मंगल हेतुक बहुत शुभ फल पाइबार सुजोगटिया अछि। ताले बंधुगण देखंतु, मंगल होउछंती किए ना ग्रह चक्र भितरे से होउछंती सेनापति अर्थात साहस पराक्रम एई गुड़िकर प्रतीक होउछंती मंगल। व्यक्ति विशेषंक पई साहसर आवश्यकता 100% अछि। साहस नथिले आपण कोनोसी कार्य करि पारिबे नाही। तेणु बंधुगण देखंतो, ताहले बिछा राशिर अधिपति हेले मंगल आ ए वर्षर राशि मालिक मध्य हेले मंगल। तेणु सेथि पई ए वर्ष बिछा राशि व्यक्ति विशेषंक मन भितरे बहुत नुआ करिवार पई उत्साह उद्दीपनार सह से माने करिवे। आउ एतिकी जानिबा पूर्वरु आम्भे माने विचार करिबा जे ए वर्षर ग्रह स्थिति विषय रे। ता पूर्वरु आमे गोटिए जिनिस जानिबा। बंधुगण, आपणको कुंडलीटी देखंतो, जदि ए पर्टिकुलर जगाटी रे चंद्र बोली लेखा जाइछंती ताहले आपण जानिबे आपणकर बिछा राशिटी। अच्छा, ये गोटिए कथा गला। आउ गोटिए कथा देखंतो, मझिरे लेखा हेतिबो 16/8 बा 17/8 बा 18/8। 16/8 होची विशाखा बिछा, 17/8 होची अनुराधा बिछा, 18/8 होची ज्येष्ठा बिछा। तेणु बिछा राशि आपण कन्फर्म हेले जे आपणकर बिछा राशि बोली। ताहले एबे बंधुगण देखंतो, आमे जिबा जे प्रथमे आमे विचार करिबा देवगुरु बृहस्पतिंकर स्थिति ए वर्ष किभଳି रहिछि। ठीक अछि बंधुगण, वर्तमान समय रे बृहस्पति ए वृष राशि रे अवस्थान करूछंती। आउ 14/5/2025 मसिया को अर्थात 25 मसिया मे मास 14 तारिख रे बृहस्पति वृष राशि परित्याग करी मिथुन राशि रे पदार्पण करिवे। फेरे 19/10/2025 रे बृहस्पति कर्कट को जिबे।
पुनश्च 4/12/2025 बृहस्पति फेर मिथुन राशि को फेरी आसीबे। ताले बंधुगण ये हला बृहस्पतिंकर चलन। ताले आपणक राशि पई बृहस्पति कौन हेइछंती टिके देखिबा। आपणक राशिटी हला बिछा राशि। एई घरे चंद्र अछंती। आपण गणंतु 1 2 3 4 5 6 7 एई घरे वर्तमान बृहस्पति अछंती वृष राशि रे। ताले वर्तमान आपणकर सप्तम बृहस्पति चली किंतु 14/5/2025 जेतेबेले हेई जिवे सेतेबेले आपणकर बृहस्पति आसी जिवे अष्टम घर को। अष्टमस्थ बृहस्पति भल नुहंती। सप्तम बृहस्पति भल, नवम बृहस्पति भल। ताले बंधुगण आपण एतिकी बुझंतु 14/5/2025 पर्यंत आपणकर बृहस्पति शुभ, तापरे बृहस्पति अशुभ। फिर यही जो पीरियड टी रहिबो यही समय रे फिर शुभ नवम बृहस्पति हेबे, तापर फिर अष्टम बृहस्पति रहिबे। बंधुगण ताल देखंतु ये गला देवगुरु बृहस्पतिंकर गोचर फल गोचर समयटी। तापरे आमे देखिबा शनिंकर जे कि न्यायाधीश शनि। शनि जो गोचर करिवे, शनि वर्तमान अछंती को राशि रे, कुंभ राशि रे। यही राशि रे अछंती 1 2 3 4। ताले चतुर्थ राशि रे जेतेबेले शनि आसी जिवे ता माने आपण चतुर्थ शनि को कहंती शनि कंटक शनि बा शनिंकर ढेया बोली ताको कुहा जाए। ताले बंधुगण शनिंकर ढेया जेतेबेले चले सेतेबेले व्यक्ति विशेषंक पई समयटी भल रहे नाही। आउ वर्तमान हेबे पंचम शनि। तेणु पंचम शनि जेहेतु हेबे आपणकर स्थिति रे टिके सुधार आसी पारे किंतु संपूर्ण भाव रे नुह। आ बंधुगण तापर आ गुटे कथा देखंतु राहु। राहु वर्तमान अछंते मीन राशि रे अर्थात 1 2 3 4 5 आपणकर पंचम राहु वर्तमान हेइचंते। जेतेबेले 18/5/2025 आसी जिवो से आपणकर चतुर्थ घर टिकी आसीबे। ताहाले आ केतु रहिबे दशम घरे। एबे अछंती एकादश घरे जिबे दशम घर को। ये माने आगुआ से माने पछुआ एतिकी खाली बुझंतु। हाँ बंधुगण ताले आमे विचार करिबा जे प्रकृत रे ये जो समयटी 2025 मसिया चलिबो ताले 2025 मसिया रे बिछा राशि व्यक्ति विशेषंक पई केउ भली हिसाब रे तांकर समयटी जीवो। ताले प्रथमे देखिबा जेउ छुआ माने पाठ पढुछंती अर्थात शिक्षार्थी बा विद्यार्थी से छुआ मानक विषय रे टिके आग आलोचना करिबा काहेकि ना से माने होउछंती देशर भविष्यत। तेणु बिछा राशि पाई जो शिक्षार्थी माने अछंती सेमानंक पाई 14/5/2025 पर्यंत जो समयटी तांको पाई बहुत भल समय अछि शिक्षा पाई। से शिक्षा ग्रहण करि परिबे, शिक्षा पाई परिबे। तांकर जेतिकी से आशा करुछंती ताठारो अधिक से माने फलप्रद हेबे। किंतु जेतेबेले 14/5/2025 आसी जिवो अष्टम बृहस्पति आसी जिवे सेतेबेले शिक्षा क्षेत्र रे टिके अमनोयोगिता हेई पारंती, खेलकूद प्रति विशेष ध्यान देई पारंती, आ शिक्षा पई टिके अमनोयोगी हेबे। जा फल रे कि तेणु छात्र छात्री माने तमे माने एई जो समयटी को नष्ट न करी करी शिक्षार इम्पोर्टेंस को बुझी करी तमे निजर पाठ पढ़ाटी रे लागी पड़। आओ बृहस्पतिंकर मंत्र ओं ब्रूं बृहस्पतये नमः जदि जप करि पारिबो तम पई बहुत भलटिए रहिबो। आ जो माने उच्च शिक्षा प्राप्त होइछंती, जो माने पीएचडी करूचंती माने आउरी हायर स्टडी करिया पई विदेश ग्रस्त करिया पई चाहुचंती तांको पई एरा सुवर्ण सुजोग। काइना अष्टमस्थ बृहस्पति, अष्टम रे बृहस्पति रहिबार अर्थ से द्वादश घरटी को देखुचंती अर्थात विदेशर घरटी को देखुचंती। तेणु आपण माने हायर स्टडी पई विदेश ग्रस्त करि परिबे अर्थात घर ठारू दूर को जाई करी पाठ पढ़ी परिबे। ठीक अछि। अच्छा तापरे आमे देखिबा चाकरी कथा।
ଯେଉଁମାନେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚାକିରିର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟି 14/5/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟଟି ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଟି ଟିକେ ସପକ୍ଷରେ ନ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାରଟିଏ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ଲଗ୍ନ ହିସାବରେ ଯଦି କାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥାନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଅକାରକ ଗ୍ରହଟିଏ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନଟିଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ କହିଛି ଦାନ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଦେଶର ଅର୍ଥ ଖାଲି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜର୍ମାନୀ, ଜାପାନ ଏ ଦେଶ ନୁହଁ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଘରଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇକରି କର୍ମ ସନ୍ଧାନରେ ଯିବାଟା। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ଏତିକି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେହେତୁ ରାହୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ, ଗୁରୁଚାଣ୍ଡାଳ ଯୋଗଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟି ଭିତ୍ତିକ। ତେଣୁ ଗୁରୁଚାଣ୍ଡାଳ ଯୋଗ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମାନେ ଅମନୋଯୋଗିତା ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି, ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ହଟି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଜୋର ଦେଇକରି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଫୋକସ କରିକିରି ପାଠଟିଏ ପଢ, ଛୁଆମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତାଟିଏ ପାଇବ। ଆଉ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବା, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୁଗାପଟା ବାଣ୍ଟିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ ଯଦି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ରାହୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟଟି ଟିକେ ସେତିକି ସୁବିଧାଟିଏ ହବ ନାହିଁ। କେବେଠାରୁ ନା 14/5/2025 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା କାରଣ ହେଉଛି କଣ ନା ଦଶମ ଘରଟିକୁ ରାହୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ଘରଟିକୁ ରାହୁ ଦେଖୁଥିବା ହେତୁ ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚଞ୍ଚକତା କରିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଠକିବେ ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆଡକୁ ନେଇଯିବେ, ବେଶୀ 2 ନମ୍ବରୀ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଫଳତାର ବର୍ଷଟିଏ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଯୋଉ ସମୟଟିଏ ଆସିବ, ଯଦି ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରତିକାରଟିଏ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶନି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ଘରଟିକୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରଟିକୁ ଶନି ଦେଖୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର 2 ନମ୍ବରୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡଟିଏ ପାଇବେ। ଆଉ ବିବାହ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ବିବାହଟି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଏଇ ଯୋଉ 14/5/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅବଧିଟି ଅଛି ଆଜିଠାରୁ, ସେଇ ସମୟରେ ବିବାହଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିବାହ ଲଗ୍ନଟି ଯଦି କରିବେ ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ କରିବେ ବିବାହ ଲଗ୍ନଟି, ଆଉ ସିଆଡକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି 14/5/2025 ପରେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଶୁଦ୍ଧି ରହିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମସ୍ତ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଦ୍ଧି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ 14/5/2025 ଭିତରେ ବିବାହଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନଟି ପାଇପାରିବେ। ତା କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚତୁର୍ଥ ଘରଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧାର ଘରଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧାଟି କୋଉଠି ଥାଏ? ଆପଣ କୋଉଠି 5 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି 50 କୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ନୁହଁ। ସୁଖ ସୁବିଧାଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସନ୍ତାନଟିଏ ଆଇଲା, ଇଏ କଣ, ଇଏ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସୁଖ ସୁବିଧା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ସନ୍ତାନ, ଯୋଉମାନେ ସନ୍ତାନାଭିଳାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନଟିଏ ଲାଭ କରି
ପାରିବେ। ଆଉ ଗୃହିଣୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ଏ ବର୍ଷ ଗୃହିଣୀ ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବର ହେବେ, ବେଶୀ ଧର୍ମ ଆଡକୁ ମନ ବଳେଇବେ, ବେଶୀ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ, ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲାଇନରେ ରହିବେ। ଆଉ ଘର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ ବା ଜଲବାଜିରେ କୌଣସି ଡିସିସନ ନେବେ ନାହିଁ। ଭାବି ଚିନ୍ତି କରି ଡିସିସନ ନେବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଘରର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବା, ଅଷ୍ଟମସ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ 14/5/2025 ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମସ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ବଡ କଥାଟିଏ ହଉଛି ରାହୁ ସେ ଅଷ୍ଟମ ଘରଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ଘରଟିକି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଘରଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଷଷ୍ଠ ଘରଟି ହଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଗ, ଅଷ୍ଟମ ଘରଟି ହଉଛି କ୍ରୋନିକ ଡିଜିଜ। ତାହେଲେ କ୍ରୋନିକ ଡିଜିଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ସେମାନେ ଟିକେ ମିଠା କମ ଖାଇବେ। କାହିଁକି ନା ମିଠା ହେତୁକ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗ ହେଇପାରେ, ଆଉ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ବି ହେଇପାରେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଟାଇପର ବେମାରୀ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ, ପେଟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ବେମାରୀ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଏଇ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆପଣ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଯଦି ଅକାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ କରିବେ, ଆଉ ଟିକେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଯେତିକି କଥା ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସବୁ କଥା ଯେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ତାହା ସମ୍ପର୍କିତ, ସେଇ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସେ ଗ୍ରହ ଅକାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥାନ୍ତି ବା କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ, ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ସାରିବେଣି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଏତିକିରେ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।